पर ये प्रोग्राम हुआ है, थोड़ा बता दीजिए कौन कौन आया है यहाँ पे, क्या क्या किया है? आज हमारा 149 बटालियन का हमारा ही शाखा B149 बी कंपनी द्वारा कन्या भोज तथा कन्या भोज, माता की आरती, प्रसाद वितरण और बाहर वालों का सिविल जो भी हमारे पॉपुलेशन है उनको सबको हम लोगों ने सम्मिलित इस भंडारे में निमंत्रण देकर किया गया है। और ये हमारी जो नवदुर्गा चैत्र मास की 30 मार्च से शुरू होकर ये 9 दिन तक लगातार माँ दुर्गा की पूजा चलेगी, जिसमें संडे को 6/4/2025 को आखिरी भंडारा हमारा 149 हमारे मंदिर हेडक्वार्टर में होगा। और उसके यहाँ पर अभी हमारे कमांडेंट साहब, कमांडेंट मिसेज एंड हमारे सभी बटालियन के अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी, सभी जवान, सभी कार्मिक बटालियन के अभी यहाँ उपस्थित हैं। और जितना भी आसपास जो भी हमारे सिविल लोग हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है इस भंडारे में। और विशेषकर नव दुर्गा के अवसर पर इस कंपनी द्वारा जो कन्या भोज का आयोजन किया गया है वो आज का विशेष महत्व रखता है। कन्या भोज 9 कन्याओं प्लस एक बच्चे को, जिसको लंगूर कहा जाता है, भैरव कहा जाता है, यानी कुल मिला के 10 भोजन के बाद उनको प्रसाद के तौर पर उनका सम्मान में बच्चियों को चुनरी व प्लेट से और पैसे प्लस चांदी के सिक्के से उनको सम्मानित हमारे कमांडेंट और बी कंपनी के कंपनी कमांडर द्वारा किया गया है, किया जा रहा है। পোনপ্ৰথমে এই নৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি B149 দ্বাৰা আয়োজিত সেই আজিৰ অনুষ্ঠান ভাগৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকক হিন্দীত নিশ্চয় অৱগত কৰিলে, কিন্তু আমি সেইটো হৈছে আমাৰ নৱৰাত্ৰিত 9গৰাকী কন্যাক আমি পূজা কৰা হয়। সেই পূজাত বিশেষকৈ আমি ধৰতী মাতাৰ যে মাতৃ হিচাপে কন্যাক আমি সেৱা কৰোঁ, পূজা কৰোঁ। সেই পূজাৰ ভাগত আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ কমাণ্ডেণ্ট শ্ৰী আশিষ যাদৱ ছাৰ আহিছে। তেখেতৰ উপস্থিতিত, তেখেতৰ আৰু মেডামৰ উপস্থিতিত সেই অনুষ্ঠান ভাগটো আমি আয়োজিত কৰিছিলোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়া হৈছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হয় হয়, এই অনুষ্ঠান ভাগলৈ আমাৰ কমাণ্ডেণ্ট ছাৰ আহিছে, লগতে আমাৰ কোম্পানী কমাণ্ডাৰ আমাৰ ফতেহ সিং ছাৰ আছে, লগতে টুৱাইচি মেম আছে আৰু আমাৰ অফিচাৰ্ছ, মানে যিমান অফিচাৰ্ছ আছে বটালিয়নৰ যিমান অফিচাৰ আছে, আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক ছাব অৰ্ডিনেট অফিচাৰ্ছ বুলি কয় তেওঁলোকো আছে, জিঅ'ছৰ পৰা ধৰি ছাব অৰ্ডিনেট অফিচাৰ, লগতে অন্য যিবিলাক আদাৰ্ছ ৰেংকছ সকলো আছে, উপস্থিত আছে। লগতে আমাৰ সেই জয়সাগৰ নিম্ন বুনিয়াদী প্ৰাথমিক নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক সকলো উপস্থিত আছে ইয়াতে।